mois de septembre 1982, le chef du KGB, Youri Andropov, est victime d'une tentative d'enlèvement. L'incident a lieu alors qu'il quitte son bureau incognito pour se rendre à un rendez-vous secret hors de Moscou. Вы арестованы! Приказываю выйти из машины. В противном случае открываем огонь. Юрий Владимирович, выходите из машины. Вы арестованы. Cette poursuite marque l'étape finale d'une lutte de pouvoir entre le chef du KGB, Youri Andropov, et Nikolai Tcholokov, le chef du ministère de l'Intérieur, le MVD. Leur combat dure depuis une dizaine d'années. Cette confrontation était inévitable, puisque le premier était le chef de la police criminelle et le second le chef de la police politique. En l'occurrence, toute information susceptible d'aider Andropov à discréditer Tcholokov est essentielle à sa quête du pouvoir. Youri Andropov avait secrètement ordonné qu'on monte des dossiers sur les employés du ministère de l'Intérieur. Depuis les débuts de l'Union soviétique, jamais un ministre de l'Intérieur n'a été formellement accusé de corruption. Светка! Ты что это тут у меня делаешь, а? Ищу на счастье 4 листочка. На счастье? А ты у меня разве не счастливая? Какое? Ты разве не счастливая? Я самая счастливая женщина на свете. К столу, Николай Анисимович! Светочка, к столу, я жду вас. Идем, идем, Виктория Петровна. Спасибо. Спасибо, дорогая. Да. На чем же я остановился? Ага. Моя мать, значит, обходит мой дом. Ну, всюду, значит, антиквариат, картины всякие, люстры чешские, ну, народ придумывает. Вот мама и спрашивает: Ленечка, а что ж ты будешь делать, если коммунисты опять придут к власти? Что ж ты, Ленечка, будешь делать? А что я буду делать? Борщ буду кушать. О! Правильно, дорогой. Сметанка. А, отменный борщ. Отменный. Позвольте мне сказать тост. За главную хозяйку нашей страны. За тебя, Виктория Петровна. Да какая я главная. У самого Светочка готовит отменно, а? Правда? А что за кино-то? Про любовь? А? Ну, иди. Показывай. Ну, чего там у вас? Небось, неприличное? Да, не то слово.
Quelques objets avaient disparu de la dacha des Tcholokov. On a donc établi une surveillance vidéo. Mais toute l'enceinte était déjà surveillée par les agents du 9e département du KGB. On a vu un agent se mettre quelque chose en poche, puis un autre. Отлично. Что это? Это один из охранников моей дачи. Повар заметил неладное. Ну, вдруг стал активно исчезать алкоголь на кухне. Как выяснилось, он любил не только заграничный напиток виски, но и любые другие там секреты и документы. А может, шпион? Нет, Виктория Петровна, не шпион. Мы проследили. И выяснили, что всю информацию он сливает на Лубянку. Странно. Сам не пьет, а набрал алкашей. Пойду позвоню Юре. Надо ему сказать, чтоб следил за своими кадрами. А может, он и не в курсе? Tcholokov et Andropov n'avaient pas de bonnes relations. Ils étaient rivaux, et leur rivalité était même féroce. Les services spéciaux se jalousent toujours. Combien de films a-t-on tourné à Hollywood sur la rivalité de la CIA et du FBI, ou bien du FBI envers le service d'enquête criminelle de la marine? Ce genre d'intrigue est courante et basée sur la réalité. Ces agences se disputent l'accès aux autorités supérieures, que ce soit le président américain ou le nôtre. C'est pour cela que le département de Tcholokov faisait concurrence avec celui d'Andropov, pour influencer Brejnev et le Politburo. Depuis que Nikolai Tcholokov est devenu le chef du MVD, ses relations avec le chef du KGB, Yuri Andropov, sont tendues. Je crois qu'Andropov était le seul homme qui le haïssait et l'enviait en même temps. En effet, la carrière de Tcholokov est plutôt enviable. Il a rencontré Brejnev avant la Seconde Guerre mondiale, et cette rencontre a été déterminante pour son avenir. Son succès découle de ses relations familières avec les Brejnev, mais aussi du fait que sous son leadership, le MVD a pris une importance politique indéniable. Ce changement s'est produit durant les 2 décennies où Tcholokov a été le chef du MVD. Depuis la fondation du ministère de l'Intérieur, c'était la première fois qu'on montait une unité spéciale pour combattre le trafic de stupéfiants. Une autre unité a été créée pour mettre un frein à l'exportation des antiquités et une troisième pour combattre les crimes contre les ressortissants étrangers dont le nombre avait augmenté de façon significative. De plus, un quartier général avait été établi. Tcholokov a fait beaucoup pour le ministère. Entre autres, il a instauré l'égalité des droits et des salaires entre son ministère et le KGB. Et l'écart était assez important. Avant, les agents du KGB avaient toujours eu un rang plus élevé que les policiers. Tcholokov les a mis sur un pied d'égalité. Il a aussi fait en sorte que le ministère de l'Intérieur ait sa propre école, ses propres institutions et sa presse personnelle, une presse importante et influente. Tcholokov a vraiment monté une campagne de relations publiques au profit du MVD. À la demande de Tcholokov, le gouvernement soviétique entreprend une campagne pour améliorer l'image publique des forces de l'ordre. Le ministre contribue aussi à la production de films populaires comme L'unité des enquêtes spéciales et On ne change pas le lieu d'un rendez-vous. Олег, можете идти домой. Успокойте вашу маму. Да, и скажите ей, что истинный виновник происшествия найден. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Andropov considère les efforts soutenus du MVD pour améliorer son image publique comme une provocation directe. Вась, ну хватит, прижми звук.
На чем мы остановились? Здесь материалы дела на Семенова Юлиана Семеновича. А зачем мне дело? Мне нужна книга писателя Семенова о легендарном русском разведчике. Но он сейчас под следствием. Он убил человека. Он убил егеря на охоте. Это случается часто. Для творческих людей, насколько я знаю, драматическая ситуация очень плодотворна. Так что позаботьтесь, чтобы его поскорее освободили. Нам нужен советский Джеймс Бонд. Ну, не Бонд, конечно. Вась, как твоя фамилия? Исаков. Нет, Исаков – это не то. Исаев. Исаев. Вот прекрасная фамилия для советского разведчика. Ты смотришь в этот телевизор и видишь на посту одних милиционеров. Дурит советский народ. Да, Леонид Ильич? Да. По факту, который вам доложил генерал Щелоков, я разберусь сам. Виновные будут наказаны. Конечно, Леонид Ильич, больше этого не повторится. Вася, тебя когда завербовали на шее легендарные милиционеры? 2 месяца тому. Присматриваются. Смотри, на что-то затянулись. Пора тебе поближе подбираться к генералу Щелокову. Найди повод. Пошел искать? Иди, клоун. Il y a eu un incident assez remarquable lorsque Tcholokov a découvert qu'un employé du 9e département s'était introduit dans sa datcha pour y commettre un vol. Il a rapporté l'affaire à Brejnev et elle a provoqué tout un scandale. Ce genre de choses irritait profondément le KGB qui cherchait à contre-attaquer. L'affrontement d'Andropov et de Tcholokov dure depuis le début des années 70. Ils ont été nommés à la même époque et leur carrière progresse au même rythme. Mais en réalité, leurs services rivalisent depuis le premier jour. Tcholokov avait trouvé un décret signé par Lénine au sujet de la protection du gouvernement. Ce décret disait que le gouvernement devait être protégé par ces 2 organismes, le Comité à la sécurité de l'État et le Commissariat du peuple aux affaires intérieures. Un jour, les agents du KGB se sont rendus au comité central pour vérifier les laissez-passer. Et derrière eux, les hommes du ministre de l'Intérieur faisaient de même. Naturellement, Andropov n'a pas apprécié. Officiellement, Andropov est supérieur à Tcholokov, car il est membre du Politburo. Mais les liens étroits de Tcholokov avec Brejnev les mettent sur un pied d'égalité. Andropov connaissait très bien les liens qui unissaient Tcholokov à Brejnev. Il devait jouer du coude pour l'écarter de son chemin. Daimler-Benz, к Олимпиаде. Партию Мерседес прислал в рамках, так сказать, делового сотрудничества СССР ФРГ. Коля, не кури. Извини, Светуль, не буду. Так вот, я думаю, один сыну подарить, один тебе. В рамках, так сказать, ну, семейного паритета. Как ты на это смотришь?
Лихой ты у меня парень. Не боишься ты так с казенным-то имуществом? Светочка, ну сколько можно, а? С волками, как говорится, жить. Я вот скажу на этот счет, у меня еще в Кишиневе один разговор случился. Представляешь, прибегает ко мне как-то один из моих помощников. Ну, Пашка, перевозник. Сейчас он начальник ОБХСС, а тогда совсем неотесанный был. Ай, Николай Ильич, у нас ЧП. Что такое, говорю, Паш, какое ЧП? Да вот, наши республиканские снабженцы в Москву продовольственные взятки чемоданами возят. Эй, говорю, наивный человек ты, Паша. Я сам, когда в Москву еду, эти подарки вагоном везу. А в вагоне у меня снабженцы сидят и эти подарки сортируют. Кому в Госснаб, кому в Госплан, кому в Совет Министров. Вот. Самый дорогой подарочек. Мои Светулечки любимые. Боюсь я, Коля. Света, все. Что такое? Система? Надо бы это понимать. Или ты человек, система, Света? Или это система тебя? Развитого социализма, Светик, во всей стране сразу не построишь. Только в отдельных ее областях. В Политбюро, например. Сама все понимаешь. И вожди наши понимают. Давно уже поняли. Хватит об этой ерунде говорить. У вас сейчас молоко убежит. От нас, Ковалева, никто не убежит. А про Мерседесы отдельной сводкой. Поняла? L'information concernant les Mercedes destinés aux Olympiques fournit des preuves évidentes de la gestion corrompue de Nikolai Tcholokov à ses ennemis du KGB. Et il lui réserve une très mauvaise surprise. Я сам, когда в Москву еду, эти подарки вагоном везу. А в вагоне у меня снабженцы сидят и эти подарки сортируют. Кому в Госснаб, кому в Госплан, кому в Совет Министров. Вот. Самый дорогой подарочек. Моей Светулечки любимые. Моей. Что-нибудь еще существенное на записи есть? Есть, Николай Анисимович. Про Мерседесы, которые вы для родни придержали. Твою мать! Дурак старый! Перед женой хвост распустил. Они голубые мундиры, вон они, тут как тут. Министра МВД им послушать охота. А Мерседесы, между прочим, эти для дела нужны. Николай Анисимович. Да и перед иностранцами еще позориться будем. Николай Анисимович, ваша машина на предмет прослушки проверена, все чисто. Чисто. А раньше куда смотрел? Чисто у него. Отмывайся теперь за этим Мерседесы. Разрешите, товарищ генерал? Что еще? Если позволите, есть идея. Par une manœuvre astucieuse, les Mercedes olympiques finissent dans le garage privé de Brejnev. Le chef de l'État soviétique est un amateur et un collectionneur de voitures de luxe. Aucune autre question ne sera jamais posée sur les voitures disparues. Que sont devenus les Mercedes expédiés en URSS par l'entreprise allemande? Eh bien, elles n'ont pas tardé à être transférées au privé. On a vu un ministre adjoint au volant d'une de ces Mercedes et un pilote d'élite en avait une autre. Par la suite, Andropov comprend que l'affaire des Mercedes n'aurait jamais suffi à ternir la réputation de Tcholokov. Pour lui faire perdre son poste, il devrait trouver des preuves de corruption plus substantielles. Et pour y arriver, il se sert de la grande faiblesse de son rival,
sa passion pour les tableaux et les antiquités. Il enquêtait jusqu'à ce qu'il découvre un appartement bourré d'objets de valeur. L'information était ensuite transmise à un cambrioleur, de sorte que le blâme était généralement attribué à ce petit voleur. Il n'avait pris que de menus objets. Mais les hommes de Tcholokov passaient après lui en ratissant les biens de grande valeur. De cette façon, le cambrioleur était tenu responsable de tous les vols et il finissait en prison. Иванов, что стоишь? Давай помогай. Да, за эти шедевры мало не дадут. Ты чего такое говоришь, гнида? Ты что ж думаешь, их кто-то загонять собрался? Ты вообще соображаешь, с кем ты разговариваешь? Виноват, товарищ подполковник. Виноват. Я что говорю? Преступникам-то за эти картины наверняка по 10 лет накинут. Насидятся за это добро. Ладно, лейтенант, можешь быть свободен. Благодарю за службу. Я сам доставлю картины по месту назначения. Слушаюсь. Все. Алло, Беркут? Привет, красавица. Это пересмешник, не узнала? Информация по делу родня. 2 картины Саврасова, 1 Шишкина, какие назвать не могу, а вот кустодиевскую купчиху узнал. В школе проходили. Ну все, отбой. До связи. Le KGB recueille une grande quantité d'informations compromettantes pour Tcholokov. Le nom de code du dossier est famille. Andropov n'a plus qu'à trouver l'occasion de le présenter à Léonid Brejnev. L'explosion a eu lieu au début des années 1980. À ce moment-là, Brejnev était assez âgé et tous les joueurs s'espionnaient l'un l'autre de peur de perdre l'avantage. Bien sûr, ces conditions provoquaient des complications. Un jour, un policier a même tué un agent du KGB. Да-да-да-да-да-да-дам-там-там-там. Что тут у нас? Так, сладенькое. Для девочек. О, это другое дело. Сержант, что так работает? Сейчас я тебе покажу, как надо. Вот, как ты бьешь? Как обычно. Как обычно. А как обычно, не надо. Надо аккуратно. Через книжечку, чтоб следов не оставалось. Николай! Есть книжечка? Книжки нет, товарищ лейтенант. Есть газета. Давай. Вот. Правда. Почитаешь нам вести с полей, а? Внимательно. Что у нас там про правду написано? Начитался. Lobanov, un des tueurs, était alcoolique. Il a été fiché au tableau d'honneur et récompensé pour ses longues années de service. Cet homme avait tué un suspect à son domicile 5 années plus tôt. Ensuite, il avait démembré son cadavre et l'avait éparpillé près de la station souterraine d'Oktyabrskaya. Mais certains morceaux ont été transportés à la station d'Orekovo-Zouevo. Pourtant, cet homme a pu garder son poste sans problème. Aujourd'hui, on se demande comment et pourquoi cela a pu se produire. Молодец. Мужики. Начитанный. Мужики! Он и правда КГБшник. Не соврал.
Гена, а ты кого нам привел? А? Зачем уж там-то? Я с этими гадами давно посчитаться хотел. Они моего деда в 37-м расстреляли. Я ему разверстку устрою, мало не покажется. Ген, какая продразверстка? Ты что, спятил? Не ссы, я свою норму знаю. Что же нам теперь делать-то, А ты что, инструктаж не слышал? Кто на милиции попрет, тот от нее и помрет. Все, кончить его надо. Сдаст. Le meurtre de l'agent du KGB par des policiers envenime le conflit qui oppose déjà le KGB au MVD. Tcholokov soutenait le MVD à 100%. Il prétendait que les policiers étaient sans tâche et qu'il n'y avait aucun problème. Ces mensonges, alliés au désir de cacher la réalité, étaient au cœur d'un problème qui perdure encore aujourd'hui. Andropov et Tcholokov supervisent personnellement l'enquête de leurs services respectifs sur le meurtre de la station de métro de Ждановская. Andropov требует, À cause de la nature du crime, Andropov a voulu exiger que l'enquête soit menée par ses hommes. Tcholokov s'y est objecté en disant « Ce sont nous criminels. Nous avons un service qui surveille les agissements de notre personnel. Ces employés sont parfaitement capables de mener l'enquête. » Comme on peut l'imaginer, la situation était assez grave. L'affaire déclenche la fureur générale, car tout le pays est informé des détails par une campagne de presse bien organisée. L'étau se resserre autour de Nikolai Tcholokov. Здравствуйте, Николай Анисимович. Вот решил по-соседски навестить вас. Вы не против? Что вы, Юрий Владимирович, наоборот. Я очень рад. Пожалуйста, проходите. Благодарю. Юрий Владимирович, в таком случае, может быть, чаю? Да нет, спасибо. Ну, милости прошу. Но вы не думаете, что я отказываюсь, потому что в доме врага есть не положено. Мы ведь с вами не враги, Николай Анисимович. По крайней мере, я вас не считаю своим врагом, товарищ генерал армии. Я очень рад от вас это слышать, товарищ генерал армии. Прошу, Юрий. Благодарю. Юрий Владимирович, а может быть, все-таки чаю? Вот странно, мы с вами оба генералы армии. Живем в одном доме, а в гости друг к другу не ходим. Спрашивается, почему? Действительно. Вы позвольте? Да. Петр Первый, хорошая книга. А вы знаете, что ее заказал Сталин? О, неужели? Да, это вполне очевидно. Жизнеописание Петра очень похоже. Особенно тут одно место знаменательное, когда он раздает привилегии своим вассалам. Как вы думаете, почему? Ну, очевидно, для того, чтобы они, так сказать, лучше работали. Вы правда так думаете? А я думаю, чтобы легче было рубить головы, когда они проштрафятся. Провожать меня не надо, я и сам дверь захлопну.
Le ministre de l'Intérieur avait le poste le plus profitable du pays. Pratiquement tout le reste était sous sa juridiction, y compris les patrouilles routières et le bureau des douanes. La salle d'attente du bureau de Nikolai Cholokhov était bourrée de gens qui avaient besoin d'aide. Il y avait même des représentants de la culture. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et tout ce monde réclamait son aide. C'était un endroit absolument crucial. Compte tenu des pénuries généralisées à l'époque, il est certain qu'un homme calculateur pouvait brasser des millions. L'allusion d'Andropov à des privilèges que lui-même se fait un point d'honneur de ne jamais accepter est très claire. C'est une déclaration de guerre. Cholokhov a une seule porte de sortie. Lancer une contre-attaque inattendue. Не стоило тебе так наряжаться ко мне в больницу. Ты так у меня всех медсестричек отобьешь. Леонид Ильич. Да, ну. Доктор просил вас пока не засыпать. Через полчаса будет процедура. Да, тут заснешь. Он, посмотри, боевой конь ко мне прискакал при орденах. Ступай, а то он перед тобой сейчас горцевать начнет, всю палату разнесет. Присядь, Коля, присядь. Что ты? Ну что у тебя? Ну что? Лень, ты только не волнуйся, тебе нельзя. Лень, это заговор. Ну и начинай ты мне опять про Андропова рассказывать. У тебя доказательства есть? Доказательств нет. Вот видишь, а если бы даже были доказательства, что бы я мог сделать? Что? Ленечка, доказательств пока нет. Но они будут, клянусь тебе. Дай мне только 24 часа, и я представлю тебе доказательства. Лень, подпиши санкцию на его арест. Об остальном я позабочусь. На какой арест? На кого? Кого арест? Позови врача. Ленечка, тебе плохо, Леня? Это тебе, Коля, врач нужен, чтоб выписал тебе порошки. Вот хорошие, например. Лёня, при чем здесь эти порошки? Лёня, если мы его сейчас не арестуем, будет поздно. Но это уже не прикрытая война, Лёня! Что я скажу в ЦК? Что я скажу в ЦК? Ну подожди. Ну, соберешь досье, факты, документы, но... Ленечка, времени нет, ты понимаешь? Лёня, клянусь, я не знаю, какую участь они тебе там уготовили, но... Но ты ведь, Ленечка, не только о себе должен думать. Вон, за тобой страна, Леня! Страна за тобой! Да, Коля, это правда. Я тебе скажу, мы с тобой друзья. Мы с тобой... Мы с тобой... Но если что-то пойдет не так, я тебя прикрыть уже не смогу. Il est certain qu'Andropov était un homme puissant. Il faisait partie de l'entourage du chef et il disposait de certains pouvoirs. Malgré cela, il lui aurait fallu un coup d'État pour influencer le chef de l'URSS. Surtout un chef comme Brejnev, qui s'est maintenu au pouvoir pendant si longtemps, à une époque où tout dépendait de l'État. Странное место выбрали, Николай Анисимович. Времени не было, Настя убирать. Давай ключи. В машине? Это что, ограбление? Ты оврал, Вася. Значит так, через час ко мне в кабинет Лебедева и командира группы резерва.
И никаких телефонов. Лично съездишь. Ты меня понял? Понял. А как же я, пешком, что ли? Мухой, Вася, мухой! Садись, дамчу. Да ничего, Толик, тут рядом. Как это рядом? Куда рядом? Все рядом, когда мухой. Ага. À l'époque, Tcholokov dispose d'une unité spéciale officiellement créée pour assurer la sécurité durant les Jeux Olympiques. L'unité a reçu un entraînement poussé en libération d'otages et peut être lancée en action par ordre spécial en cas d'extrême urgence. Юрий Владимирович, выходите из машины! Вы арестованы! Не понял. Здрасте. Не дергайся. Сокол центру. Сокол центру. Засада в кольце. Потерь нет. Selon certaines sources, l'enlèvement d'Andropov a échoué grâce à la présence d'une taupe du KGB dans l'entourage de Tcholokov. La démonstration de force espérée par le ministre de l'Intérieur s'est soldée par un échec. Так, как смеете? Меня вызывали. Леонид Ильич просил. Здравствуйте, Николай Анисимович. К сожалению, никого больше Леонид Ильич сегодня принимать не будет. Отдыхает. Да, я понимаю. Я все понимаю. Погодите, а что значит никого больше? Кто-то уже приходил? Андропов? Извините, товарищ генерал армии, я не уполномочен давать такую информацию. Ясно. Не уполномочен. Un mois après la mort de Brejnev, Tcholokov est contraint de démissionner. Andropov est maintenant au pouvoir et il place un de ses hommes à la tête du MVD. La tâche du nouveau ministre de l'Intérieur est simple. Il doit débarrasser son ministère de tout ce qui rappelle Tcholokov. Ils ont voulu effacer le mandat de Tcholokov, toute trace de sa présence en fait. Ils se sont débarrassés des souvenirs et des cadeaux qu'il avait apportés au musée du ministère. Ils ont effacé les inscriptions faites par son ordre sur les plaques de métal et de marbre. C'était un besoin viscéral. Ils ont même fait un feu pour brûler des photographies et toutes sortes d'objets de collection. Le nouveau ministre renvoie plus de 130 000 employés du MVD. Il démantèle aussi certains des services que Tcholokov avait instaurés, comme l'unité pour la prévention des délits mineurs et plusieurs autres. Toutes sortes de rumeurs ne tardent pas à circuler. Le couple Tcholokov doit quitter les deux dachas qu'il occupait, car elles appartiennent au gouvernement, et emménager dans une modeste maison de l'île de Серебряный-Бор. Коленька, я теперь дома и говорить-то боюсь. Они все слышат. Каждое слово теперь записывают. Свет, ты бы не сидела дома. Сходи вон куда-нибудь развейся. Кому? Куда? С кем? Ты, интеллигенция, от меня шарахается, как от прокаженной. Друзей арестовали.
Галочка Брежнева под домашним арестом. Да ладно, под каким арестом? Пьет она, твоя галочка. Вот и все. Счастливая. А я вот не могу. Запил и забыл. Так. Что все это значит? Что происходит, мать вашу? Что здесь происходит? О, Николай Анисимович, а мы уже почти закончили. Вот, ордер на обыск. Подпишите, пожалуйста, акт об изъятии картин. Ты. Я, товарищ генерал армии. Разрешите представиться, подполковник КГБ Василий Исаков. Ты, сучонок! Пусти! Я просил вас подписать акт, Николай Анисимович. Приятно было поработать. О, моя красавица! Снова встретились. Ну надо же, как в сказке. Ударился генерал Лозин и превратился в кусок дерьма. Удивительно. Светка. Видеозапись. Приложение к протоколу обыска на квартире гражданина Щелокова Николая Анисимовича, произведенного 12 ноября 1984 года по адресу город Москва, Кутузовский проспект, дом 26, квартира 94. Le KGB transmet ensuite le dossier famille des Tcholokov au bureau du procureur militaire. L'enquête suit son cours, malgré le suicide de Svetlana Tcholokova. Nikolai Tcholokov perd tous ses postes et ses titres. Mais un procès public pourrait ternir la réputation de tout le système soviétique. L'acharnement de Tcholokov à survivre met bien des gens mal à l'aise. Par mesure préventive, on l'isole complètement. En fait, quand Tcholokov a été forcé de démissionner, on espérait son suicide. Personne ne voulait provoquer un scandale en le mettant en accusation. On retardait constamment son arrestation. Pas encore, attendons un peu plus longtemps. Ce n'est pas la règle en cours d'enquête. Mais ils ont fait le maximum pour ne pas mettre Tcholokov en état d'arrestation. Un an après la mort de Svetlana, le téléphone sonne dans la datcha dépouillée de Tcholokov. Un employé du service des récompenses du comité central exige qu'il rende toutes ses décorations, y compris ses médailles de guerre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La note de suicide de l'ex-ministre de l'Intérieur se termine par cette phrase « On n'enlève pas les décorations à un cadavre ».
социализма, Светик, во всей стране сразу не построишь. Только в отдельных ее областях. В Политбюро, например. Сама все понимаешь. И вожди наши понимают. Давно уже поняли. Хватит об этой ерунде говорить. У вас сейчас молоко убежит. От нас, Ковалева, никто не убежит. А про Мерседесы отдельной сводкой. Поняла? L'information concernant les Mercedes destinés aux Olympiques fournit des preuves évidentes de la gestion corrompue de Nikolai Tcholokov à ses ennemis du KGB. Et il lui réserve une très mauvaise surprise. Я сам, когда в Москву еду, эти подарки вагоном везу. А в вагоне у меня снабженцы сидят и эти подарки сортируют. Кому в Госнаб, кому в Госплан, кому в Совет Министров. Вот. Самый дорогой подарочек моей Светулечке любимой. Моей. Что-нибудь еще существенное на записи есть? Есть, Николай Анисимович. Про Мерседесы, которые вы для родни придержали. Твою мать! Дурак старый! Перед женой хвост распустил. Они голубые мундиры, вон они, тут как тут. Министра МВД им послушать охота. А Мерседесы, между прочим, эти для дела нужны. Николай Анисимович. Да, да и перед иностранцами еще позориться будем. Николай Анисимович, ваша машина на предмет прослушки проверена, все чисто. Чисто, чисто. А раньше куда смотрел? Чисто у него. Отмывайся теперь за этим Мерседесы. Разрешите, товарищ генерал? Что еще? Если позволите, есть идея. Par une manœuvre astucieuse, les Mercedes olympiques finissent dans le garage privé de Brejnev. Le chef de l'État soviétique est un amateur et un collectionneur de voitures de luxe. Aucune autre question ne sera jamais posée sur les voitures disparues. Que sont devenus les Mercedes expédiés en URSS par l'entreprise allemande? Eh bien, elles n'ont pas tardé à être transférées au privé. On a vu un ministre adjoint au vote. Bien sûr, ces conditions provoquaient des complications. Un jour, un policier a même tué un agent du KGB. Та-да-да-да-да-да-дам-там-там-там. Что тут у нас? Так, сладенькое. Для девочек. О, это другое дело. Сержант, сержант, что так работает? Сейчас я тебе покажу, как надо. Вот, как ты бьешь? Как обычно. Как обычно. А как обычно, не надо. Вот аккуратно. Через книжечку, чтоб следов не оставалось. Николай! А, Есть у тебя книжечка? книжки нет, товарищ лейтенант. Есть газета. Давай. Вот. Правда. 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 Почитаешь нам вести с полей, а? Внимательно. Что у нас там про правду написано? Начитался. Lobanov, un des tueurs, était alcoolique. Il a été fiché au tableau d'honneur et récompensé pour ses longues années de service. Cet homme avait tué un suspect à son domicile 5 années plus tôt. Ensuite, il avait démembré son cadavre et l'avait éparpillé près de la station souterraine d'Oktyabrskaya. Mais certains morceaux ont été transportés à la station d'Orekovo-Zouevo. Pourtant, cet homme a pu garder son poste sans problème. Aujourd'hui, on se demande comment et pourquoi cela a pu se produire. Молодец. Мужики. Начитанный. Мужики!
Он и правда КГБшник. Не соврал. Гена, а ты кого нам привел, а? Зачем уж там-то? Я с этими гадами давно посчитаться хотел. Они моего деда в 37-м расстреляли. Я ему продразверстку устрою, мало не покажется. Ген, какая продразверстка? Ты что, спятил? Не ссы, я свою норму знаю. Что же нам теперь делать-то, А ты что, инструктаж не слышал? Кто на милиции попрет, тот от нее и помрет. Все, кончить его надо. Сдаст. Le meurtre de l'agent du KGB par des policiers envenime le conflit qui oppose déjà le KGB au MVD. Светка. Видеозапись. Приложение к протоколу обыска на квартире гражданина Щелокова Николая Анисимовича, произведенного 12 ноября 1984 года по адресу город Москва, Кутузовский проспект, дом 26, квартира 94. Le KGB transmet ensuite le dossier famille des Tcholokov au bureau du procureur militaire. L'enquête suit son cours, malgré le suicide de Svetlana Tcholokova. Nikolai Tcholokov perd tous ses postes et ses titres. Mais un procès public pourrait ternir la réputation de tout le système soviétique. L'acharnement de Tcholokov à survivre met bien des gens mal à l'aise. Par mesure préventive, on l'isole complètement. En fait, quand Tcholokov a été forcé de démissionner, on espérait son suicide. Personne ne voulait provoquer un scandale en le mettant en accusation. On retardait constamment son arrestation. Pas encore, attendons un peu plus longtemps. Ce n'est pas la règle en cours d'enquête. Mais ils ont fait le maximum pour ne pas mettre Tcholokov en état d'arrestation. Un an après la mort de Svetlana, le téléphone sonne dans la datcha dépouillée de Tcholokov. Un employé du service des récompenses du comité central exige qu'il rende toutes ses décorations, y compris ses médailles de guerre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La note de suicide de l'ex-ministre de l'Intérieur se termine par cette phrase « On n'enlève pas les décorations ». Светка. Видеозапись. Приложение к протоколу обыска на квартире гражданина Щелокова Николая Анисимовича, произведенного 12 ноября 1984 года по адресу город Москва, Кутузовский проспект, дом 26, квартира 94. Le KGB transmet ensuite le dossier famille des Tcholokov au bureau du procureur militaire.
L'enquête suit son cours, malgré le suicide de Svetlana Tcholokova. Nikolai Tcholokov perd tous ses postes et ses titres. Mais un procès public pourrait ternir la réputation de tout le système soviétique. L'acharnement de Tcholokov à survivre met bien des gens mal à l'aise. Par mesure préventive, on l'isole complètement. En fait, quand Tcholokov a été forcé de démissionner, on espérait son suicide. Personne ne voulait provoquer un scandale en le mettant en accusation. On retardait constamment son arrestation. Pas encore, attendons un peu plus longtemps. Ce n'est pas la règle en cours d'enquête. Mais ils ont fait le maximum pour ne pas mettre Tcholokov en état d'arrestation. Un an après la mort de Svetlana, le téléphone sonne dans la datcha dépouillée de Tcholokov. Un employé du service des récompenses du comité central exige qu'il rende toutes ses décorations, y compris ses médailles de guerre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La note de suicide de l'ex-ministre de l'Intérieur se termine par cette phrase « On n'enlève pas les décorations à un cadavre ». Il est certain qu'Andropov était un homme puissant. Il faisait partie de l'entourage du chef et il disposait de certains pouvoirs. Malgré cela, il lui aurait fallu un coup d'État pour influencer le chef de l'URSS. Surtout un chef comme Brejnev, qui s'est maintenu au pouvoir pendant si longtemps, à une époque où tout dépendait de l'État. Странное место выбрали, Николай Анисимович. Времени не было, мастер убирайся. Давай ключи. В машине? Это что, ограбление? Не ты обрал, Вася. Значит так, через час ко мне в кабинет Лебедева и командира группы резерва. И никаких телефонов. Лично съездишь. Ты меня понял? Понял. А как же я, пешком, что ли? Мухой, Вася, мухой! Садись, Дамчу. Да ничего, Толик, тут рядом. Как это рядом? Куда рядом? Все рядом, когда мухой. Ага. À l'époque, Tcholokov dispose d'une unité spéciale officiellement créée pour assurer la sécurité durant les Jeux olympiques. L'unité a reçu un entraînement poussé en libération d'otages et peut être lancée en action par ordre spécial en cas d'extrême urgence. Юрий Владимирович, выходите из машины! Вы арестованы! Не понял. Здрасте. Не дергайся. Сокол центру. Сокол центру. Засада в кольце. Потерь нет. Selon certaines sources, l'enlèvement d'Andropov a échoué grâce à la présence d'une taupe du KGB dans l'entourage de Tcholokov.
La démonstration de force espérée par le ministre de l'Intérieur s'est soldée par... Отдыхает. Да, я понимаю, я все понимаю. Погодите, а... Что значит никого больше? Кто-то уже приходил? Андропов? Извините, товарищ генерал армии, я не уполномочен давать такую информацию. Ясно. Не уполномочен. Un mois après la mort de Brejnev, Tcholokov est contraint de démissionner. Andropov est maintenant au pouvoir et il place un de ses hommes à la tête du MVD. La tâche du nouveau ministre de l'Intérieur est simple. Il doit débarrasser son ministère de tout ce qui rappelle Tcholokov. Ils ont voulu effacer le mandat de Tcholokov, toute trace de sa présence en fait. Ils se sont débarrassés des souvenirs et des cadeaux qu'il avait apportés au musée du ministère. Ils ont effacé les inscriptions faites par son ordre sur les plaques de métal et de marbre. C'était un besoin viscéral. Ils ont même fait un feu pour brûler des photographies et toutes sortes d'objets de collection. Le nouveau ministre renvoie plus de 130 000 employés du MVD. Il démantèle aussi certains des services que Tcholokov avait instaurés, comme l'unité pour la prévention des délits mineurs et plusieurs autres. Toutes sortes de rumeurs ne tardent pas à circuler. Le couple Tcholokov doit quitter les 2 dachas qu'il occupait, car elles appartiennent au gouvernement, et emménager dans une modeste maison de l'île de Serebryanny-Bor. Коленька, я теперь дома и говорить-то боюсь. Они все слышат. Каждое слово теперь записывают. Свет, ты бы не сидела дома. Сходи вон куда-нибудь развейся. Кому? Куда? С кем? Ты, интеллигенция, от меня шарахается, как от прокаженной. Друзей арестовали. Галочка Брежнева под домашним арестом. Да ладно, под каким арестом? Пьет она, твоя Галочка. Вот и все. Счастливая. А я вот не могу. Запил и забыл. Так. Что все это значит? Что происходит, мать вашу? Что здесь происходит? О, Николай Анисимович, а мы уже почти закончили. Приятно было поработать. О, моя красавица! Снова встретились. Ну надо же, как в сказке. Ударился генерал Лозин и превратился в кусок дерьма. Удивительно. Света. Светка. Видеозапись
Приложение к протоколу обыска на квартире гражданина Щелокова Николая Анисимовича, произведенного 12 ноября 1984 года по адресу город Москва, Кутузовский проспект, дом 26, квартира 94. Le KGB transmet ensuite le dossier famille des Tcholokov au bureau du procureur militaire. L'enquête suit son cours, malgré le suicide de Svetlana Tcholokova. Nikolai Tcholokov perd tous ses postes et ses titres. Mais un procès public pourrait ternir la réputation de tout le système soviétique. L'acharnement de Tcholokov à survivre met bien des gens mal à l'aise. Par mesure préventive, on l'isole complètement. En fait, quand Tcholokov a été forcé de démissionner, on espérait son suicide. Personne ne voulait provoquer un scandale en le mettant en accusation. On retardait constamment son arrestation. Pas encore, attendons un peu plus longtemps. Ce n'est pas la règle en cours d'enquête. Mais ils ont fait le maximum pour ne pas mettre... Andropov et Tcholokov supervisent personnellement l'enquête de leurs services respectifs sur le meurtre de la station de métro de Jdanovskaya. À cause de la nature du crime, Andropov a voulu exiger que l'enquête soit menée par ses hommes. Tcholokov s'y est objecté en disant « Ce sont nous criminels. Nous avons un service qui surveille les agissements de notre personnel. Ces employés sont parfaitement capables de mener l'enquête. » Comme on peut l'imaginer, la situation était assez grave. L'affaire déclenche la fureur générale, car tout le pays est informé des détails par une campagne de presse bien organisée. L'étau se resserre autour de Nikolai Tcholokov. Здравствуйте, Николай Анисимович. Вот решил по-соседски навестить вас. Вы не против? Что вы, Юрий Владимирович, наоборот. Я очень рад. Пожалуйста, проходите. Благодарю. Юрий Владимирович, в таком случае, может быть, чаю? Да нет, спасибо. Ну, милости прошу. Но вы не думаете, что я отказываюсь, потому что в доме врага есть не положено? Мы ведь с вами не враги, Николай Анисимович. По крайней мере, я вас не считаю своим врагом, товарищ генерал армии. Я очень рад от вас это слышать, товарищ генерал армии. Прошу, Юрий. Благодарю. Юрий Владимирович, а может быть, все-таки чаю? Вот странно, мы с вами оба генералы армии. Живем в одном доме, а в гости друг к другу не ходим. Спрашивается, почему? Действительно. Вы позвольте? Да. Петр Первый, хорошая книга. А вы знаете, что ее заказал Сталин? О, неужели? Да, это вполне очевидно. Жизнеописание Петра очень похоже. Au mois de septembre 1982, le chef du KGB, Yuri Andropov, est victime d'une tentative d'enlèvement. L'incident a lieu alors qu'il quitte son bureau incognito pour se rendre à un rendez-vous secret hors de Moscou.
арестованы! Приказываю выйти из машины. В противном случае открываем огонь. Юрий Владимирович, выходите из машины. Вы арестованы. Cette poursuite marque l'étape finale d'une lutte de pouvoir entre le chef du KGB, Yuri Andropov, et Nikolai Tcholokov, le chef du ministère de l'Intérieur, le MVD. Leur combat dure depuis une dizaine d'années. Cette confrontation était inévitable, puisque le premier était le chef de la police criminelle et le second le chef de la police politique. En l'occurrence, toute information susceptible d'aider Andropov à discréditer Tcholokov est essentielle à sa quête du pouvoir. Yuri Andropov avait secrètement ordonné qu'on monte des dossiers sur les employés du ministère de l'Intérieur. Depuis les débuts de l'Union soviétique, jamais un ministre de l'Intérieur n'a été formellement accusé de corruption. Светка! Ты что это тут у меня делаешь, а? Ищу на счастье 4 лет. Au mois de septembre 1982, le chef du KGB, Yuri Andropov, est victime d'une tentative d'enlèvement. L'incident a lieu alors qu'il quitte son bureau incognito pour se rendre à un rendez-vous secret hors de Moscou. Вы арестованы! Приказываю выйти из машины. В противном случае открываем огонь. Юрий Владимирович, выходите из машины. Вы арестованы. Cette poursuite marque l'étape finale d'une lutte de pouvoir entre le chef du KGB, Yuri Andropov, et Nikolai Tcholokov, le chef du ministère de l'Intérieur, le MVD. Leur combat dure depuis une dizaine d'années. Cette confrontation était inévitable, puisque le premier était le chef de la police criminelle et le second le chef de la police politique. En l'occurrence, toute information susceptible d'aider Andropov à discréditer Tcholokov est essentielle à sa quête du pouvoir. Yuri Andropov avait secrètement ordonné qu'on monte des dossiers sur les employés du ministère de l'Intérieur. Depuis les débuts de l'Union soviétique, jamais un ministre de l'Intérieur n'a été formellement accusé de corruption. Светка! Ты что это тут у меня делаешь, а? Ищу на счастье 4 листочка. На счастье? А ты у меня разве несчастливая? Ты разве не счастливая? Я самая счастливая женщина на свете. К столу, Николай Анисимович! Светочка, к столу, я жду вас. Идем, идем, Виктория Петров. Странное место выбрали, Николай Анисимович. Времени не было, Настя, убирайся. Давай ключи. В машине? Это что, ограбление? Не ты обрал, Вася.
Значит так, через час ко мне в кабинет Лебедева и командира группы резерва. И никаких телефонов. Лично съездишь. Ты меня понял? Понял. А как же я, пешком, что ли? Мухой, Вася, мухой! Садись, Дамчу. Да ничего, Толик, тут рядом. Как это рядом? Куда рядом? Все рядом, когда мухой. Ага. À l'époque, Tcholokov dispose d'une unité spéciale officiellement créée pour assurer la sécurité durant les Jeux Olympiques. L'unité a reçu un entraînement poussé en libération d'otages et peut être lancée en action par ordre spécial en cas d'extrême urgence. Юрий Владимирович, выходите из машины! Вы арестованы! Не понял. Здрасте. Не дергайся. Сокол центру. Сокол центру. Засада в кольце. Потерь нет. Selon certaines sources, l'enlèvement d'Andropov a échoué grâce à la présence d'une taupe du KGB dans l'entourage de Tcholokov. La démonstration de force espérée par le ministre de l'Intérieur s'est soldée par un échec. Так, как смеете? Меня вызывали. Леонид Ильич просил. Здравствуйте, Николай Анисимович. К сожалению, никого больше Леонид Ильич сегодня принимать не будет. Отдыхает.